Reverse nga sir. Tingnan natin, ano, apak lang tapos mag-reverse. Ayan, pagka nag-reverse ka, auto 6 na yan. Ayan. 0 hanggang 4 yung adjustment niya. Tapos 1, 2, 3. Naibababa yung camera. Ayan, tapos pag binalik mo sa part, ayan, balik na ulit sa camera niya, triple na. Ito, loob, tapos likod, harap, triple camera siya. Ayan, tapos merong recording, screenshot, video lock, voice recording, switch ng camera. Ayan, pwedeng front lang, naya up and down pag dito mo sinipe sa may bandang kaliwa. Pag dito, brightness. Ayan, tapos likod, pagka nakalikod lang, nagagalaw rin. Pwede mong baba, taas. Tapos pwedeng loob lang, ayan, nagagalaw din.